And Awurade Kristo Yesu asomdue enka odofo biara. Yɛda Awurade ase sɛ ɔde eneda yi akyɛ me no sɛ na yɛda Awurade yɛ no ɔnam ne tumi ne n'ahoɔden so ama adepa kye me no Awurade anhwɛ yɛ bɔne nso ɛntwa yɛ antene na mmom wama na ahumɔbra so yɛn so anam na adom so agye yɛn kra aka atiasefo bio ɛnam so yɛda foforɔ Awurade Yesu di akyɛ yɛn ɛsɛ sɛ me no yɛnya n'asɛm mu kyɛfa sɛnea ɛbɛyɛ yɛde bɛtutu anamɔ ɛnɛda yi mu Pese da biara yɛbɔdin sɛ ɛnɛ no ɛsɛ sɛ yɛnya Kristo Yesu nsɛm a ɛbɛboa yɛn yɛtumi ɛkora yɛn nokora mu na yɛammerɛ ho ti ɛnɛda yi so me ne wobɛkyɛ Awurade asɛm ka me ho ne yɛnsu adeɛ kakra Auntie Nora no osi Yesu ba na form kra no kra so Yesu ba oh ne se o hwe ne ma ekoso wiase bone ani pa di o wiase a bibiara di adanse se ampa Yesu ba enti me no ade ebetia boa ye ne se ye beboa ye ho hallelujah ye besiesie ye ho San say Yesu say Edo ayensu so mu na obesa na babio Oh ne tie no Ebra nipa ni na say sa abra we die Awurade betia ba no Enum na Awurade Yesu Kristo baba Okay even okay 1 Thessalonians 5 no kra na O say ebra nipa be ka say wo asumdwe ni ahoto no Empofrim na wo say ebeba won so na nipa nya kwan enwane nyeda yi enfirimu ena form kra kame ho na yensu ade kakra kame ho na yensu ade empo oma omutie wi asenyoma ho ni mfaso no omo mre ho tie o me hu obi a wose matie wi asenyoma bre but a Christopher nipa bi wo ha yesi o na me asem kra ya tie bre so ne tie no ebisi Yesu beba nko aba insane minu mi ene si ebe ni abodo kyere ama Awurade na yakoso ekura ne nokure mu enkwani bibia mu enkwani bibia mu agitene ne abrabo o hwe se de nipa ha ye ho esisi adan totoka se ye japade on ne tie no ebi companies ya bebreba ni pepri nyina ye be waja ho arawosem no se nipa de ye breba prisika ewiase ahonya ajapade ahodo ye wu ani aja ni nyina ho ye wu ya ani aja ni nyina mago ne de nsapan na eko insane menomi enu aye ye kra nkwaje wadwuma sanse ye wu achi no ye wo osoro ahini mu ahodaso se yentere ne ana muntu ayetu yenkwaje wadwuma ayeye enye kwada biara da hallelujah ti mumiemi ayani na eye da nara yensa beka bo se Awurade dia seye no emamuma ye ma yensa nyene wo abrabopa ye boni hu dabi yakoso nkra yimudie mo emamuma ye man nsem bia obi kan mu yabam o ne tie no esan se oma ni abre pre wiase ne ma no ja omo mpere oma nhwe Yesu Kristo kira kwan sese no nipa 24/7 ye bre nyina prisika ye bre nyina pra honyade ye presa ye nso ye be ya defo o ne tie no
Say no nipa nhwe ye wo achi tenabia pa. Timino mienu a ye ni aba ye ho so a ye de ho ato Kristo Yesu so. Epre osoro ahini mu no. Mumye nkoso nkwa ye mu die mu. Na enche ewiasefo ni be hu sese o ma ha omo. Say ye ntene ni abrabo a ye boy a ye de ani si osoro ahini so no. Say ye de ani mum na so mfa so si na omo de no. Ena me no bedi nkomo pa nye easy. Ena form. Hallelujah. Ma ya mompa ye na ye ni nkomo kakra. Ya bompa ye. Ya da wase no nyam hene ne wase forade. Wa odo ye na wona mo abojo chere so ena mo nsem so tenetene ye. Sane ya be ya ibe wie pe ya ma wonsem ti na wase forade kura yimu. Ana dan so odi akwanya ama ye se wonsem ba ye nchen. Friso be kasa kire be kire ye be se nkran be se ye de se ne be ya ye be koso kra omudie mu Awurade tumfo me dane atiefo nyina hye wonsa Awurade me so se dane wona koma bra wonsem ho ma wonsem mu nra yakoma mu se ne be ya ebe tutu bone hina firi mu ne de ahoden sonko ene je abotene ne abrabo a na wieye eye osoro ahene mu kwaje na wonsa nso be kire ye se ne ye bebo ye mbra wiase wiye bremu ne nam so nya nkwaje eda die chini mu yeda waseso aye nsa Kristo Yesu di mu amen. Na Awurade Kristo Yesu asomdwe nka obi o na me ba dofo ma yensua bribi kakra yawo enkwa ahodo mienu amen pa yawo enkwa ahodo mienu a eda ho manipa na saa enkwa mienu yi aya danara emu ba ko de esese nipa bia ansaka hallelujah enkwa ahodo mienu a eda ho manipa no emu ba ko de onipa bia ebi wo amen ebi wo yawo asetena mu nkwa eno ne nkwa Awurade de ama me no mienu wasase so a ya de tena asase so se akrati asefo no that is asetena mu nkwa eno de eda ho manipa biara eye menka ne se eyade a nipa bia ekura wo eyade nipa bia ewo that is asetena mu nkwa na asetena mu nkwa no Awurade de ma nipa no wasahye na to ho eduru brebi a enkwa nipa de ekura nipa ye de tena asase we so no Awurade besa ye dai ade afiri yensa hallelujah asetena mu nkwa Awurade de ama me no mie no se ye mfa ntena asase we so no ye wo pre Awurade ahya to ho a saa bre ni duru a se wo ye nipa wo krati asefo duru ati asase so a na wo bre so a esese asetena mu nkwa ekura wo no asafo Awurade gifiri wonsem enti amane nya me no mie no se ye nkwa a ye akrati asefo ti asase so no ye wie no ye won kwa foforo bi wo ho a esese me no mie no ye ho adwuma ye de asetena mu nkwa Awurade de ama ye no eye ho adwuma epre esanse saa nkwa no na me no mie no nya eni awiye asetena mu nkwa de ewa wiye etuo betwa so ne etie no nanso se ebomodin ye dan kwa ho adwuma saa dan kwa no na eni awiye nanso ara wo se nipa betena asase so a na ye refi enkwa Awurade de ama ye refi Nyankopon de aba asase so no enti se ebesom nyame wo kronkron ye ne tene ne mu ne dabi enipa de asetera mu nkwa kakra Awurade de ama ye ene ye de pre wiase ne ama dabi Awurade betwa jatum asai no ye de hwe tira kwan enipa nya brempo nsum nyame o so ne etie no nipa bebre wo ha ye refi Nyankopon a wode asetena mu nkwa ma ye ya ye timitira asase so sa krati asefo no ya ma ye refi nyame no enti ye nsuro nyame ye nhwehwe Nyankopon na kira kwan ana ya ma ya adwene ne yakoma akodi wiase mu niamachi sika kas edan ahonya de asetena fefe wiase mu anigye na nipa ma ya adwene ne yakoma akodi akire dan kwa esesem ne umie no ye de asetena mu nkwa Awurade de ama ye hwehwe akira kwan de da bi ye nhwehwe ye mu bebre nhwehwe akira kwan na me badofo mesere obiara otemen kawate se enkwa Awurade de ama me no umie no ye wawieye enkwa ye de ti asase so sa krati asefo no
ewa wieye nipa asetra wasase so te se ka afro sene unu obi fo ka mudru konongo obi asi mudru krowes obi asi no saa na tie wasase so obi a wo bra odi be fra asase so akọ esono obi ane na dodo a wo bedi na asase so esono obi ane enna awurade ashama na odi betena asase so se de woni abi bra so a wo ukọ no saa na ebedru bre bia wo so be wo fra asase so asetra mu nkọ awurade de ma me no mienu no ewawie ye ebedru bre bia ebepem enti emawoma ye ma ya adwene nkode wiase mu ne ma tipi na se dabi asetra mu nkọ no eba wie ya anyamobo sana nipa bebra yo asetra mu nkọ awurade de ama ye senka yamfa nye dan kọ ho adwuma no dapi emu bi de sikachi enti kwambone ne nam so nya sika ye connection ye bokro no ye sisi nkrofo ye bonkrofo po de nya ye ho ya nam kwambone so adwuma po ne ensa gu so sane be ya ye de panya wiase mu ne ma na meba mino miem de emaye nyese binom asetra mu nkwa na awurade de amaye no ewawieye na esese mino miem no de yeda nkwa eni awieye ne ho adwuma because wonye sika sedai ebre bi baba wo be wo afiri ho wo be wo jani nyina ho obiara ne wa wo a wode ne sika kura sempo wo kura ne yesese sika se wo funa daka ho a sika ne ba kwakosha adaka mrani mu ewa asase ase na wo kra ne sori ya sika ho ni mfaso ma ne biewo epato tiemie pa se nipa krawu na wo sori frɛ wo foma na obekosa asamado anase Abraham kukuma sika ho ni mfaso ma no sika so ma mfaso enti nipa wachi anase yasetra mu nkɔ awurade de amaye se twama ade ba akɔpa na so beba mfaso amaye ene tene ne abrabo se ye ba hwe Yesu Kristo akira kwan ye ba je Kristo Yesu adi ne anante ne nsemu se ne wo hwe firi ye ho tibisa ho se asetra mu nkwa na awurade de ama wo no ede apai ne woto ho asi wode ye ho adwuma asetra mu nkwa de nipa cha sai enti wo kan Job chapter 14 verse 1 wasi onipa oba wo no ne na yetie bi na wo hawma empo asetra mu nkwa na ekura me no mienu wasase so no ohawa hyemu ma ademeti yare adebeti kwansia yesini yakunwe yayewe yare abo wasumasi asumasi anya abayama ne ye sei we aboka tese ene tese ohawa sasase we so tena so ma oso onipa oba wo no ne na yetie wa bi wasase so na enatie wa ne so ohawa sase mu ma Bible say nipa pie se nhwiren na afa ye twa wongu nipa dane se sunsun sie nyina na mema adofonom mesre ye won kwamienu enkwamienu na da ho ma nipa bia na mu ba ko de obia wo that is asetena mu nkwa enkwa ye de tena asase so sa woti asase so ho me kwa de asetena mu nkwa no Awurade de ama wo na akada nkwa no da nkwa ne de Awurade amfa nche ko ye ho adwuma epato tiemie pa dan kwana eno eni awieye no eno na dia ye ho emfa wo ne obi emfa wo ne sikadodo obi nya wasase so masa asetira mu nkwakora no obi eni wa woti asase so a wo se wo mbre obi abre even the richest man in the world dia empo dia wo sika obi ase no oguso ye adwuma oguso bre prisika ti asetira mu nkwade obia no obetimi atena asase so abeka seme mmereda obua oya hwan obebre because asetra mu nkwa no eno nya de Awurade de hye yembo ana se eno de wonya anya ade a wonya mana brusu eye normal say obi atena se but having to go to heaven as an answer to have eternal life no eno necessary ye ho adwuma asetra mu nkwa de ade besi donimo ne boyefo bebretia eda so tiase nipa bebre wo nkwa omoda so de nomsa nipa bebre wo nkwa ti asase so a omoda so no nwi nipa bebre wo nkwa ti asase so omoda so no jot nipa bebre wo nkwa ti asase so a omugu so bodwaman ebi gu so bokrono ebi gu so bapo ebi gu so egunro so ebi join secret societies enti asetra mu nkwa de Awurade amfa mra bi anto se de boye ni ntrase ana sese but dan kwa no
dan kwa awurade de ma yen a eni awie ye no saa dan kwa ne de ye particular people asankrofo no omubenya dan kwa no asetram nkwa de nipa nyina o but bisa ho se dan kwa nso asetram nkwa kakra ya awurade de ama yi mesramo momiemfa enye dan kwa ho adwuma momiemfa nye dan kwa ho adwuma momiemfa nkonyi ye nkra emfiri wose ya eba ne boyefo so onimu every senipa ntena sase so afebo entu kan Hebrews 9:27 na osina said de do many paso obeu preko na no ati na atemu obeba so on etie no enti asetram nkwa de ewawieye wacha 70-80 years ne mponi padodo sai ne enyini duru ho ni padodo sai ena enyini etra 60 iko timisrawo emane nya wo sai se wo home koba ahode bi wo nipadie mu nte wo de ho enti wo betra sase so abo abrabo bi a openo enya sa na tie ti menomi eno say empesa ye be breda bi a momema ye nimra ye wonso hwehwe Yesu Kristo kira kwan momem presa ye be botere ne abrabo moma ye nyi ye ho firi wiase abrabo boni nyina mu eno ansa ne ebenya dankwa no because asetram nkwa awurade de amaye de nipa de epre de eche na emu bia ne ho so won faso setene enti wo kan Proverbs chapter 8 verse number 18 na okasemi wo Proverbs chapter 8 verse number 18 no wose ahonyade ene anmunyam wo me ho na ahode a echere ene tenene enti ahonyade a obenya acha temiye pa ahode a obenya na sase so a ebetimi atena hoda ma wo eye tenene abrabo apart from tenene abrabo no bibia ne wo ebetimi atena hoda ma wo sika obewaja wo na se sika ni bi wo ebedu brebu etimi behia no enija yenya na sase so etu otimi twa ahode a wo ye nipadua mumpo eduru brebi anipa go enti ye won kwa hodo mienu ye wasetram nkwa ne ye wodan kwa asetram nkwa de obi awo na so dan kwa de eje atenenefo ne benya enti mesramo asetram nkwa enna kakra ye awurade de amaye esese ye de ye dan kwa ho adwuma dan kwa ne awieye de ni je ni ahoto asomdua asemu ma eno na wose ye de asetram nkwa yi eye ho adwuma enya nipa bi me ni ma ye nso asetram nkwa enna kakra bi awurade de amaye ye de be bo wiase akohwie ye de be ji ani wo wiase ye nka Yesu Kristo ye nhwetene ne abrabo kira kwan ye de be tra sase so aye ho ne epe bia sansa ye pase ne ye ji ani wasase so ye be de wiase ani je ani wiase akohwibrachi ewu de ye kra akoto wo jama ne hu ne awiye mu asase we so de amfa ho ne ahota obenyo ubewu agya ho even Solomon so ahine Solomon po so uja na de dodo ne nyansa nyina ho a enya me no mienu na ye tese enema kakre kura yensa no ebe kura yensa kosi afebo edru ebedru blebe ne ebe wa frasase so na se yeti ase ya anya dan ko ho adwuma ye wachi no ene ebe ka se yedi ho abro ye wachi ne ebe ka se yanu ye ho ti okay Luke chapter 16 verse 19 na Yesu Kristo beka odefo ne wohia ni bi wasem o se no odefo betuna ase a na wa sha atare kokko ne nurapa no ode asetra fefe ginani da so ne tie no odefo we de Yesu Kristo se na o sentare kokko o sen nurapa entare papa no o sentare ne poden entade a wani mu na wo se na ode asetra fefe ginani da ti de fo etiasi bibia ni ho ana ehia no bibia ni wa wopa wonya so ne etie no na Bible say ohia ni bi so tenase a wo friend Lazarus a wotutu akuro a ratin ame ohia ni bi so tenase o a wo friend Lazarus a wode Lazarus akoto de fo yi aboboa no a Lazarus ni hia nyina ti wotutu akuro obi a ehia no wo se ni baby odi ni tito ono so a
Tese ekura se tutu no aven so aduane a wo die kura wonya o se wode Lazarus akoto defo na boboa no Bible say ne kondoi se odim propro wa efiri odefo ne pronso gu for me na so akrama ba betafre na kro tese de Lazarus be die kura wonya empo odefo na didi awia na duane ase a efiri ne table so gu from ne kura no Lazarus pese wodi no na akrama sa ba betafre na krom tese ye kanipa mu mabrofo ana Lazarus ne first person ono oni de odini titu ohiani a esen hia no ono wasado obi aboboa no de aduane a wodi mpo wonya ne nkwa na ode betra asase so Bible say eba say ohiani Lazarus wuye na anije sema wom ne say ebro ohiani Lazarus wuye no abofo ba beso ane ko Abraham kokum die ntia ebra wati ase die no oni ni panyina mu mobrofo ebra Lazarus ti ase ne nipa mu no oya mobrofo wodi awreho onya de odi obedie onya bebe odi tibeto ohiani a wasa tutu akuro na so ebra wo ye no afedi oye dese Lazarus dane nyansafo ade asetena mu nkwa wono aya we se ebre bi ba ebekwa wie ye no wode ye dan kwa ho adwuma yehwe dan kwa tira kwanyaye enti ka Matthew chapter 6 verse 33 na wasina mo hwehwe nyankopɔ ahenie ne tenene kane na wode yenum nyina beka mo ho na so ene enkyirima ye ni adwene mo obia siso ade dia aje na adwena fa ye sika enti obeba kro no dia pesika onfa ho se obewude ne kra koto bu nsam dem esan so pesika enti obefa kwambone so nya obekum ne pa dia pesika wonwene ho temie pa so nipa ye cheche o mu kunkum nipa for the sake of money obebo apodi apesika mfa ne ho obebo adwaman de agesika mfa ne ho obetare obi kuno ho am ya bone dwetrade am odi aye business ya mfa ne ho onfa woni babia wo ane kreko sana odefo yi yeye but Lazarus de ewom se na hia no ewom se no ni ndi obedie but oye dan kwa hodwuma asetena mu de na Lazarus ye mobrofo no oni ne panyina mu mobrofo ne panyina mu yimu ne pansamu ne panfa na nya hwe na so ne wuachi no abofo na besoa ne ko Abraham kokum Bible say odefo ni so wi na osie no na ebra odefo ni man na ni so asamado no Bible say na wo wanyinya de mu nyame badofo no mesira wate ubetimi ajiwani wasase so temiye pa nipa beti abodimpa ubetimi anya hoto ubetimi anya de opa bia bi wasase so nanso wanya dan kwa ho adwuma ubewu akono ho sa wanya dan kwa adwuma ubewu akono ho asetre mu nkwa de ye ni particular people Awurade de ama omo ne boyefo ne apapafo nyina Awurade amom nkwa Awurade bo ho ban Awurade tonso bo awia ma won Awurade mframa no mu nyina home but dan kwa de ade se wo ye ho adwuma tiamna sikane ne ti ase na hwehia no de be no pa wonya Bible say na wo de asetena fefe ginani da na so ohia ne Lazarus de ohia ne ya watutu akuro onoto sikani na boboa no na ne konkura do se odim propro we for the phone prince go for me na so no kura wonya na so bra ohia ni Lazarus wuye Bible say abofo beso ane ko Abraham kokum because oya ne kra nkwa de hodwuma ohunu say no eya da ya nipa bewu na nipa wachi no ye won krom ye no either heaven or hell but say jama na say nyankopɔ ahenim enti wo ye heaven hodwuma enya nyankopɔ ahenim no na sikane ne de ode ne hutu ni sika so ade asetra fefa gina ni da ode ne hutu ni defu yeso ahwe nyankopɔ tira kwan eya ni say ni sika na wanya no eno ayema no eno asomoma no eno abetumi aboa no enti wana wanhwe nyankopɔ tira kwan enti abra wadefo ni hu ya no ne kla koda asamado anyenya de mu dia na wodi asetra mu nkwa Awurade de ama wo hwehwe tira kwan wodi obre nyina pesika wodi obre nyina previous japade ebisa wo wodi obre nyina ebian na wode enkwa kakra ya Awurade de ama wi ehwehwe tira kwan akwa bia waka asemi Sunday o
so ne sofo aba ne nchen se bra ye nkwa asore no ye galamsey bra ye nkwa asore akwa ne hwe sofo nanim sa wose sofo we masa ye no 7 days na urade dia ma ye nkra no si ye de ye adwuma sika na ye nya ne 7 days ni manso ye o ka kire sofo ne se mpo se urade ye enane 10 days ya ankode ne nyina be propesika won fam ba kompo nkotena so dem so de sum nyame that day no call amanase a amana epukun no sana ni pako and na 6 days ye urade dia ma ye se ye mfa nya adwuma nyina enso nipa one day pa ye de kwotena urade asode fia kotie urade asem e de abobra ne so da bi ebinom atu yadwene ne edite sikachi ube wacha sikani wo na se wanya wo kra nkwaje wo dwuma se wanhwe Yesu Kristo tira kwan se ube potene ne abrabo e de apreda nkwa e da ube wo no ube no ho because usika ni wachi wodaya wosisi ni wachi o companies ya wo ni wachi sanke the companies kwanka kwa me nkroma ne din kan de ne de ekoye so ne etie no sanka ye de title ekwa ebinum de ye tase ye position bia ye wonti ye nya kwan sum nyame ke de title kwa anka president tatamisi wuye no anka ye nsa mfa president bi nsi na namu because ono de no wote akonya so na wo ye president no wi firi akonya so anko de na akonya beko momia me anim na ye wusu sanse wiase na yete so na ya se mu niam aboye bo no obi adi nka betena so a wanfa mu biara nko ke de asase efra asase so ko asamado a anka adam ne din kan de asase koye anka adam ne din kan de ajapade efra asase so koye nipa odi nka ye Awurade bo no ono de Awurade na ne de asase nyina hye adam nsa but say adam wuye na so wanfa half plot to enfrasasi so anko enya wo na obetimi akokoro wo mansion yakọ enti mesira wo hwehwe Yesu Kristo tira kwan ya wo kra nkwa je ho dwuma ya wo nkwa wo do mu mienu wo asetena mu nkwa de nipa nyina wo na so se wo pese wo nya da nkwa eje se wo ya ho dwuma eje se wo ji Yesu Kristo di afa ne nsam nante eyi wo fra brabobọ ni nyina ho wo twa wo fra dwamamọ ensanom atoro akohwibra ho na wo de wo nipa dua bo afode yetene ne ade ma Awurade ede na menu mienu ye na ye de ti asase so ye de hwe kira kwan asetena mu nkwan wa wieye a wacha asai 100 years wawu na ye ni pa se wo wachi wo bie wo ho na me kora wa boa ye no just 70 years no we say for 70 years esom no na u wachi no obema wo testament me hu said the many scribe no obema wo enkwa ene awieye 70 years no so the first sacrifice man for sacrifice eye de wope na wo wachi no obema wo krokronkro bia wo kwa kotere ma febo over million billion years tem ye pa eni awieye enti mesira mo enkwa kakra Awurade dia mayi wo ma yemfa ni nyina ni sikati wo ma yemfa ni nyina previous ahunya de sanse ye be wo jani nyina ho yemfa mpre osoro japade yemfa mpre osoro ahenia mu dibia eno ni ade ani panya esombo ma no president bia president bia no ka first president of Ghana Kwame Nkrumah and kon na din odi Ghana presidency akonya beko ena ni pa me refi se ye wachi no ye wo bonsam dem ne heaven bi wo ho enti ye besom nyame ayi won firibone mu se ne be ya ye wachi ne yankọ bonsam dem na emom ye beko nyankopọ ayi ne makodi dai ne awieye eni ye de awura sese ye ebedi ye watu ye sika be nipa me bredi ye watu ye sika ye woso eda ube wona be se sika betumi aje won kwa eda ye do be sada kam na mu no ana ube kwakọ jina atemu odwananim no ana ube hu se sika betumi akabia ma wa enipa di sikachi bo apo ebinum di sikachi twempena empena twen ya pro nyaman ye de enipa di acheche obi di nipa di ama manager free because opa adwuma ye adwuma wa wode wa ho ade koye
anya so akatua no eno so je se manager ne wa dansa ye mo bedi ahoma mesramo asetramo nkwade me ne onyina ye wo bi na so dan nkwade agisa ye ho adwuma dan kwano agisa ye ho adwuma enti mum ye ma ye ni na ho ni enkan hunu se eye da ya brebe so se de unia bia wo kono se de wo maame bia wo no se de wo papa bia wo ofa bia wo se de wadanfo bia wo no sa na dakro pa wo so be wo awu awu kwani sei ni odofo o kan Job chapter 7 verse 7 o se kai se me nkwa ye mfrema ni pa ye nkwa ye mfremo se nyankopon ka se o stop mfrema e ma mfrema mo 10 minutes and why na betimi survive e pa cho tie me pa o se nyankopon ka se o stop mfrema just 10 minutes the whole world and mfrema bia mo mfa wiase and why na betimi survive mesramo momienkan yemfanse ya adwenim ema homa yema ye remfi se yenkwa ye bedi na sase su wawiye enti okan Psalm 39 ohine David ka asemi Psalm 39 verse number 4 wasi erade mame hunu ma wieye ene ena kakra wasusuo no ti ohine David na ka se yo o ka che erade se erade mame hunu ma wieye ene ena kakra wasusuo amame no because ena kakra bi na erade di ama nipa nyina nipa nche o nipa nche na ewu afra asase so nipa nche na owu abefa yenko o se mame hunu ma wieye ene ena kakra wasusuo no o se mame hunu chere a ma mechere David ka chere rade o se rade mame hunu chere a ma mechere wasase so nipa hwan na ebetena asase so ache matu sala kura wuyo Adam kura wu enya me no mie no nipa wu ntentem no ene ye de ansase besi yebo aka se o ye beche David se hwe wa ya menna ensa mape nipa nyina na etese Erade nsem ma ba ko pese yo David se hwe wa ye menna nyina ensa ma na memfie nya hwe ewo wanim wase ampara onipa sisu sedenara na oyehuhurara kwa wase ampara onipa bia nam se sunsum kwa ampara oha wo ho ehuro ho oseda so na wonim de beboa no ohine David na kase yo wase se onipa sisu sedenara mpa nipa kro ne yehuhurara kwa huhurara kwa owo betumi afana ko at any time adofonom momienye dan kwa ho adwuma wate ema mama yema ye ne nka wiase mo pi sansa ye beja okọ ne ye di enam kwambone so ebinom na madutuo enam atoro so ye nam na ada so prepe nyinara da krope ye beja ni nyina mato ho momiema ye nimra ye ho so ye nhwehwe Kristo Yesu ma ye ho Bible say according to Proverbs chapter 8 verse 18 no was ahodi a echere ene tenene ahodi a echere ene tenene wanka siko wanka dan wanka ka wanka sase wanka company ahodi a senipa enya echere man ye tenene because tenene de wo wachi no eno na eso umode wakokrokronkro ni mu ti abra o de phone man ni so wasamato no Bible say na owo enyinyade mu na afei ohunu Abraham achirichiri ane Lazarus chire Abraham kukum sikane ya wate wiase ana omu Lazarus onfa Lazarus nyahwe empo say Lazarus sikane trimodion obi a ehia na wo yale ya watutu akura woni baabi da woni de obedi ayede na beto waboboa no tese wo didi kura won kan hia ni o ma Lazarus adiane bio na Lazarus yese na diane a wadi no de afre ne pronso agu fom no
o kodi amenya na akramanya ba betafle Lazarus akrum na sikani ni mu Lazarus won fa Lazarus nyehwe na yenhwe de ebesi wa hai ha adofonom ni pasase enya yi sa wieye no ya sase de ubetumi asase from ubetumi asabrabo ase fe nanso wieye nipa bia na ubu na nimtia nipa bia na umu no nipa bia na wa tase unhu ne mopo tase unfa ne nyehwe no bia watina bi ubehia ne moa sa amasikani na dwene mu do because ono de ne ho de wo pe onya bibia daddy ani anope wi anajo wonya but Bible say what the assistant for fetching and that dia bio na sikani hia tino hu ne say Lazarus nye nipa bia wo say ne dia bia Lazarus nye nipa bia bedru bra bia wono sikani ne bepa mu afiri ne ho enti sikani na mu Lazarus odidi a wo ma no na mpo de agu fom no Lazarus kodi ana akrama betafiri na akurum afede yentie dia sikani ne koye wo mu wachi anya sase so omu wachi die kosi ye Bible say eba so hia ni wi na abofo beso an ko Abraham kukum na odefo ni so wi na wosie no na oma na ni so wasamado no na wanyinya die mu na ohunu Abraham achirichiri ene Lazarus se wotri ni kukurum na otia mu se eja Abraham humi mopo na soma Lazarus manenfa ne nsate anu nkobonsum na onfa mejojo metechere mana me huna mane ujafrema yimu onyani esikani fane nyashiyo afedia wasira Abraham se ni mabo na wonsoma sa Lazarus hieni ya na watutu akura woni baabi da ye de na koto defo na boboa no enti sikani ye ntimi ama Lazarus wanru mumpanna na boboa no na oda afede wasira Abraham se wonsoma Lazarus na onfa ne nsate ya no monso majojo ne techema efi se ojana wodam no wo huna mane Lazarus ye dan kwa ho adwuma Lazarus ye dan kwa ho adwuma na ni wachi no onyamwa ni je yenti asema Abraham ka kire nai o se na Abraham se oba kaisa woti ase no unya hoto eno ana ekoso no acha wasi oba kaisa woti ase no unya hoto enti dan kwa ene asetena mu nkwa no omo peso omo enjoy asetena mu nkwa nyina edem omo so mbenya dan kwa enti Yesu beka asembi se eden se wodefo beka osoro ahene mu sense yoma befa pani tokuro mu according to Matthew 19 verse 24 no osina biomesemo se emlema yoma so befa pani tokuro mu sense odefo beka nyankopo ahene mu ti omo peso omo enjoy life no obi a opesa wode ne ho woye de ne ho beto ne bia no ntimi nso nyankopo ani because enye ye mpe ne ye de ya de so nyame ani o enye ye feelings ne ye de so nyame o nyankopo apede enti Yesu se so obi peso di machi a mane mpa ne ho achi na won fa na sennia no the cross is full of amanihunu temi pa asenia no eya amanihunu nkura obre oya umufa ti Abraham kate sikani ni se oba kaisa woti ase no wonya hoto you enjoyed life said you been enjoy life no ye kwa club ahodo tebie pa ya ho ne epe no wose kaisa woti ase no wonya hoto na Lazarus de wo huna mane na afei na ne ru atetere na wonso wo huna mane timesiramo yanye osoro nkwaje ho adwuma ya momoden se yensa beka danko esombo se ne bibibiara bibibiara no obetimi da toto danko ho emfa ho ne enjoyment ya America president nya wonte se obi a wo mobompo wo heaven so asem no emfa ho ne the richest man in the world ahotoni enija wonya na sasi so wanti se obi a wo mobokura wo heaven Pepi, you can't compare yourself to him because
So when you do heaven, there is no end. The richest man in the world be what and sikani na hunya de. Na ni monyam nyina wo ho. Enti ukai Isaiah chapter 10 verse number 3 na. Wose na mo beye dai asotwe da no. Ene wo say a efiri etiti banimo. Na wan chai na mo bedwane akwaje moa. Na na mo beja mani monyam no. So mo nyame. Unfa nyame asam nya hwe. Unsuro nyame nti boni di aye wakoma mu de. Obiso say ni monyam a wo hwehwe ma ho yi. Di bra wodo yi, atapade a wodo yi, sika wodo a wo prema ho yi. Fa na wo Yesu ba wo bejan ho. Ti obeka no Sefania. Sefania chapter 1. Sefania chapter 1 verse number 18 no. Wose wondwetem so, won sika nso ntimi nye won Awurade abufuo da no. So ne tie no. Enti mesramo muma ya madan kwa ho hia yen sine sika ye adwuma hwehwe muma ya madan kwa ho hia ye sine adan ye adwuma sisie muma dan kwa ho hia ye ensene ajapade ye prama ye ho muma ya madan kwa ho hia ye ensene ahoto ne anigya o ye pena sasi so ya Matthew 6:33 was na monhwe nyankopon ne tenene kane seek first the kingdom of heaven and its righteousness. And then I was a nipa me ani kwehu. Me say de nipa de edi ani ede ye dwuma pesika no. Sanka say ni ede na ni ede ye adwuma pre ye kra nkwaje ho adwuma aka heaven be ye fo amaye. Because ye mre adwuma ye ho. Esan say when that's what say entom na bosome ne nkwa wie ye no. Ne ye nya ya katua. Nipa ya dwuma ya mre ho ya ma dwuma ya na ye ne nse ye bre esanse eye dan ya benyam akatua sa na wona wode won ho to Awurade so ebotene ne abrabo ne tie omo so nim se eye dan la atene ne fo bra nya kwado se ne Paul ka tell ye no. According to 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15 verse 58 no. Was the intimini anomadofo mon tintim mon hehim mon koso Awurade adwuma mu da efisa monim se mo bra enye kwa ewa Awurade mu. Hallelujah. So ne tie no wo tu yamfo se yentintim wa Awurade mu se wa so Awurade mu se obesom nyankopɔ obeyi atora firi mu obeyi adwamama firi mu obeja wiase abrabobone ensanom ne akohwibra na Awurade se tintim ewa Awurade adwuma mu ehim da efiri se wankasa wonim se obra nya kwada ye nyankopɔ a wahye yembo se ye kura ne nsemu ye so ne kura mu di kwa wie ya obema ye ndankwa no oye no kofo na wahye yembo ne so bo hye na wahye ye no se di na asam so kodwa wie yenso a ebebem nyankopon nye nipa no wadi atoro. He is faithful God. O kan Deuteronomy 32 was oye no kra nyankopon na enkontompo ninimo otenini ne tefo ne no enti se waso nyankopon mu amesrew ma de obi ka mu abam sai na waye ho abrewa o sori a wahye tare tentie su na se focus on heavenly journey. Emo obi understand Amo obi antwe wadwene nse wiase ne maso se nipa aka nyina se ye de yankwa nyina ba pre wiase japade a wo de fa wo bra aka epre ya wo kra nkwaje ho adwuma ma wankasa ho se wo sum nyame awie ya no heaven no enyo no obi na betew e pato temie pa se wo pa wo bra ye na wu na Awurade eje wo na hene mu a enya obi woni obi na eko eye wo nko a entitene ne abrabo no gba oboma wa ho se wo som nyame wo kronkron ye ne nokrem a wo som ma wa ho sa na wudi pone so wudi pone ne ma wa ho enti wo ka Romans chapter 6 verse 23 na wasina bone akatua ne owo na onyankopɔ adoma kyede ne dan kwa Awurade Kristo Yesu mu enti wona wodi bone no wodi bone ne de owo ama wan kasa won ho na ye na ya so Awurade mu no adoma kyede Awurade de asa ye mbone dan kwa enti ukai Ezekiel chapter 18 verse number 29 o se okra wo ye bone no
ono ara no bewu enti yamfa obi bone so mu watan yankasa wo maame ama wo papa anya ne ho ade ana wawu watra dwamamoma awu enti sa na tie dia Awurade de wo maame bone a wodi ye no ebegu so da bida so obi si obedi bone a allow that person. And to become Revelation chapter 22 verse number 11 or say they want tenara na de oye fini nye fiara or say na de watenen tenara na de oye kronkon nya kronkwana oye was shame bantem na mekura makati asame de bema obiara said ye na dwumate enti sane obi abone bra no eno so akatia na sane pakro ne benya enti obi ato ne wasi wo se obedi bone wono de onso nyame obeti abosom so obetu nro obejoin secret societies or the no grama akohwebra wo de jano focus on your heavenly journey. Temie pa mo ani nkoso na Awurade so na prayer wo kra ankwaje ho adwuma wiye ja omunya ready so mbeko heaven no omunya serious so mbeko heaven no allow them ante arawo mese ante ne pa bi de nsabe guyeti akasa ya haye ho me hunu yanka na so sabre no na aka achi anto nipa bebre ebenu ya ho say ya som nyankopon say ya nyai bone manto nipa bebre benu ya ho say ya de ya brabo besi ho ma bone ya de ya na nyina be predi sikati ayanka ye nyankopon enti wa wotem nkan de Awurade kasa kire wo senkafo 12:1 wo se na kai obofo wo mlanti bremu ansa na bone na pa yanka say na me bi na yo na say nyankopon na semra bi ato amaye a wose obiara obedi samra ne so no ne wuati no obema ne enkwa eni awieye that is eternal life. Temie pa enti asetre mu nkwa de wawieye nanso se wonya po obraye na wo na abofo beso akọ Abraham kukum wonya konya nkopon paradise ma there is no end you ha Awurade moaye no Awurade nhyɛ nden sene ebeya ye be kura ne nukuremu ye be som ne ye Awurade ntia ye na akwan sene ebeya ye be ye ho afiri bone nyina ho ne nsa ka osoro ahini no ti woni masom Awurade kan ye according to James chapter 1 verse 27. James chapter 1. Ya woni ma bi wo asasa me no mienu yi ye ho firi ho. Anya sa ye ntimi nya nyankopan ni no. Asofo ne kan ano ha quotation no ma jabi wom. James chapter 1 verse 27. O se onyamesom a ehwo tie na ehwo ne fi eje nyankopan nim. Ani se obi kohwe nwisi ane akunafo ewo wona ho yemu na woyi ne ho firi wiase nkekaye mu. Enti ya woni ma bi a eye wiase nkekaye esese menu mienu yi ye ho firi ho ansa ne ekọ heaven ebini makeups temie pa ebini makeups eye wiase nkekaye se nyame so mbeso Awurade ni a edese ye ho firi ho ebini bleaching Brazilian hair ebini weave on se ye pa heaven akọ ye pese nyame so ne eso nyankopon wani ye mpese ho bebe fi a esese se wiase nkekaye ye ho firi ho. But asofo ne kan no maka ne kwa omai se obeyi ne ho afiri wiase nkekaye no ho na omaka se nyamesom a ho tie na ho ni fi de nankopan ni so bi ko hyen wisi ane akurafo asa na o matwa so obeyi ne ho afiri wiase nkekaye ne de da bi empratwe ne obejai ponosha ne obejai wiase nwom ne obejai tie de de lumba mo kwabra mo satawale mu ne stone boy mo nwom no eye wiase nkekaye se ye pese ye nyamesom ne so nyame ne a esese ye yi ho firi sa ne mayi ho. Are we ready? Ya ready see abesu nyame. Ya ready see abe ye kra nkwaje ho adwuma na. Ane ye ntie dia hom ne ka kire ye nai. Nyame so ma ho ni fi. Na ho tie wo eje nyankopon anim. Ne so bi ko hwe wisi ane ekunafo wo na ho yemu. Na wo yi ne ho firi wiase nkekaye mu. Mumi enyi ye ho emfiri wiase nkekaye mu. Omienyi ye ho emfiri wiase nkekaye mu na ye kra be hunu nyankopon ahenie
ema wo ma ye ma wiase nya ye nika pi sansa yanko enna no Awurade atwase ama ye no enti wo kan Job chapter 14 Job chapter 14 verse number 5 no Job chapter 14 verse 5 no osese wa hyeme na to ho na nabosome dodo wo witrim na watwase a onsa ho ama na ene yiwani frem so no home nkosi se obewie ne da so pani enti Awurade atwase bi ato ama nipa a se wonya duro wo sia ho a wontrada se ye ka ese a ayese Ghana ene Burkina Faso sie baby a Ghana sa asepem no eno na sie no interval na eda Ghana ne Burkina Faso mu ne sie no enti yakase obi sia sani pakro ne nya dura won tranko bio eho ana opem enti Awurade atwase ato ho ama me no mie no ase yedura ye bewu afrasase so na Hebrews 9:27 ne say onipa wu achi no atemuo wo ho there is judgment enum na se ya nkwa na yebedi na asase so no se yesuro nyame eyi ye ho firi bone ho a yebenya heaven ni mwako yebedi bem ebra yesu nyama ye di owu ye na dwuma gidigidi day in day out owu sisa ni paako ade a wasem no mienu hye no so ne se wo ma omawu ne nsan sole mewu biewo na emomino mienu aka ya yete ase ye mom na owu da wo ma ye se ebedru da ko ye so ye bewu akoto awufo no na ye misa ye won se ye wu ne ye kwa ne sei ni ye kobo ya ma ne ye sei ni asama ne kaka che nyame anu ye be ne ko ya che nyame ni senti na ebra yete ase ye gbo ye mbra ye soro nyame ye yi ya ho firi boni nyina ho ye yi ya ho efiri boni nyina oni ma sema Awurade be kae ansa na obeka se nhwe nyankopa ne tene ne kane no Matthew chapter 6 verse number 25 downwards was ye intimate say monyenye no mokra ho se de na mobedie ana se de na mobenom ana se muni padua ho se de na mobefra obisa se okra nsene aduane ana ni padua nsene ntoma na wose munhwe ewiem no ma se wonwu na wontwa na omoabo anu nwu asanso na nso musuro agya ne yen won wose monso monsere wona ana mumu ha na odwendwena obetumi de basafa ba ko ato ne tenten so na adan na modwendwen ntoma ho wose monhwe ewure musukoko se de enyini enya adwuma na nso nto asawa na wose na so mesemo se Solomon ani monyam nyina mu no wansese ne wo se yenu mu baako wose na se onyankopon fla ewure mu ahan a ewo ha na wotina ode gufu no mu ntoma saa onye de eten ye imamu ana mam gidie sa verse 31 no wose enti monnwene se ede ne ebedie ana se ede ne ebedom ana se ede ne ebefla wose na yeinum nyina achi na wiase amanaman ni die enya se Yesu ka te esem ye nya dwumo ye nya dwuma but wose ye kran kwadio te asem o ka ni wose yeinum nyina achi na wiase amanaman ni die na che se wo ma omunya hunu Yesu Kristo no omode omuru ahye omusika omuwo mu omode omuru ahye ntade papa bi omuwo omode omuru ahye company bi adwuma bi omuye mu enti omunim nyame enti omudi sane amenechi enti day in day out sane amane wan omodwene timinu mienu Yesu Kristo se yanhwe na hinde ne tene ne kane momeamo moden emfa oni sika wo hia Yesu emfa oni ajapade awo ehia ma osa wo botene ne abrabo to inherit the kingdom of God anya sadia Luke chapter 15 Luke chapter 12 verse number 15 Yesu ka sembi o se munhwe na munhwa mo ho ye wo pepe ho na nya oni padi a wanyama na buso mu na ne nkwawo the Bible say otu asumbu wo mbe say
onipa bi oyo de fo asase so abapi no susu ni tirim se ede na menye efise me ni de me de me no ba ye besie na ose de meye nie madwiri ma asan ne masi akese na ho na me de me no ba ye ne me ne manyina besie na maka che me kra se okra home did one my pepia wo dia se ma mfisia pi home did nanom na obonto yam bible say onyankopon ka kire ne say okwasea anadu obejo krafi wonsam na niema waboabo no be ya wan dia bible say sa na de osese japade ma ne ho na wonye odefo onyankopon afamtie enti onipa bebre ho a asasi so de omode omo ho na so nyankopon afam omonya defo because ahode a echere eyetrene awonyade asombo pa ne Kristo Yesu ti se wanfa Yesu Kristo a obra wasase so esi dan ebie stores ebie companies prejapade no ebeye breguo ti emfa honi de yewo ohia Yesu Kristo ewiase agye nkwa wodom ne umie no na ode ne kra beto ho ma ayai sane ebeya me ne umie no nso yebenya dan kwa mu chefa enti o kan John chapter 16 John chapter 3 verse 16 na osena said onyankopon do wiase nie so de ne ba wo ne kro ne maaye na obiara obaje na de na anyera na onya dan kwa enti ye pe dan kwa ni sika mu dan kwa ni adwuma mu dan kwa ni ajapade mu dan kwa ni aware mu dan kwa ni wiase ni gemu na emum dan kwa wo Yesu Kristo mutene ne abrabo mu adafonom asetra mu nkwa Awurade de ama menu mienu de wawiye ebrebe baba yebewu yana ne ebehe enti uka in Job chapter 17 verse 1 wose mahome asa menahi afei de damena ne wo ho ma me sana wonso ebedru bebi no wona wudi na sase so no ebehi wa home besa de ebeya o chefa ye damena afei asase ase ne do bekwa kwese na mema dofonom momian struggle say ye beti yankra every bonsam jamo ye be yankra de yakra akonya nkopo ahenimu Revelation chapter 20 verse number 15 was no biara wa hu ne so de na se nkwanwoma mu no oto ne twene ojatade ni mu adofonam mesramo enkwa ye de ti asase so awawiye enkwa ye wo mumienu o ye won kwa ho do mumienu ti obeka kire ye ewo Deuteronomy amenhweseme quotation na mawa Deuteronomy chapter 30 verse 15 Awurade ama yankwada do ti asema Awurade kan ni ye won kwate ati asase so dada ye won kwa ye frɛ won sa krati asefo a ye home ye koba nanso Awurade ka asemi ewo Deuteronomy chapter 30 verse 15 wose hwɛ enne mede enkwane papa ene owuo ne bone asiwanim me sewo ene se do Awurade onyankopon na ntena akwan so na di ne mransem ene na hyede ene na tamudie so na wanyankwa na wado na Awurade onyankopon asiraw so ne tie no ye wonkwada do na so Awurade sa ka tie minu mienu se ene dai wode nkwane owu asiminu mienu ani so nanso wono de o hye yen se ankaye no no nyankopon na ye ne mransem so se ne be ya ye benya enkwa ti ye pe owu sene nkwa na ye pe owu esene nkwa mesramo mume ma ye nimbra ye wonso na ye nya dan kwa ho adwuma asetra mu nkwa de ye nya ho adwuma Awurade de ache ye nkwa na no kura wanhwe so ya obewu ntem wanhwe so ye kura obranso ye nso obewu frasase so because boni bebre wo nipa ya eti ye nkwa na so ebine se o fa ukunachi anasa o fa wirechi boni bebre wo eti nipa nkwa na so se obi ati sika ware ne yire na wafa okuru nachi ene obi yire da wo yasa wo be wontem enti Proverbs say de wo yasa de ene de sai ne kra de ofa obi yire no o de sai wono ane kra be ma ti sika ware wo
na wo fa na chiripo adwaman eye chiwade kese eno Awurade mfra na adwamamo ofra no awareseye etwa ni pankwa na so enti wo kan Proverbs chapter 10 verse number 27 na was Awurade suro to na so na abonefo fie emfie de obetwa so hallelujah empo mu omo so Awurade no Awurade mo mu nyini che na omo de bone de omo mfie na ebetwa so tini se wo so nyame a obentimi mo odua nyawo da temi pa se wo so nyame na wo sum nyame okronkro ye ne tini ni mu a enya de de obekọ bosom so afra okra ma na bada omo mu so nyame na ahomone ne nipa nya kwantwa mo nkwa na so timi sramo dan kwa ye ho adwuma esesa me no me no ye dan kwa ho adwuma anya sa ye wachi ebenu ye ho sani odefo ni nu ne ho no wanya dan kwa ho adwuma wode ne wotu ni sika ho so sani nipa webretie ye sika ntie ye hu ye ho se ye bro nyame asem so temi pa emfa ho ni sika ho se wanya makeup situo be ko bonsam dem se wanya adwama mo be ko bonsam dem se wanya ya toro be ko bonsam dem se wanya ya mpratwe ho be ko bonsam dem fa ho ni sika ti yenye ya brabobo ni mu ntowo ema ya fia ho ntie sika so na o esikafo kra de James chapter 5 esikafo de Awurade se men kan temu nie James chapter 5 was wiase adefo wieye was na afemu adefo yi mamani huna aba musuniti musu na momobena adefo no no mu kasa yo ena yesikafo den se ye bejai boni mato yesikafo bebreden se ye bejai wegese ye bejai makeup situe ye bejai Brazilia hebo yesikafo den se ye be bodu kwa akotene nyame asode dem so ye pe heaven akọ heaven ye fa sikanto nyankopon fa ho ni usika ti asem ni ye Awurade Yesu won fa ho ni usika de ohia ye tene ne abrabo submissive sa be bra ho ase ase na asemase wasina afemu adefo yi mama ni hu na eba muso nti munso na momobena wasema wonya de apro na we boa awe montade musika ene mojeta we na ate na wo na ate bedim adanse ne bedim nam se oja wasemu asese japade ena edi etimo aweye bremu yi afa na nipa bide 24/7 yade ya bre nyina presika ise wiase japade ma ye ho ye nhwe Yesu Kristo tira kwan ye nhwe se ye be ye dan kwa ho adwuma ene ense gubone so se bone nkoso ye bo apo na bi bokro no ye connection ahodo ye tonsa mankofo no ma se de nyasika adonko bites kakai bites ye tonkofo no se hu nko bonsam dem ne yemfa nya ye ho yemfa mpre ajapade ma ye ho ale janosimu ye pa nyina adwuna ye sika including preachers including one a preach because of sika obekrokro sikanti asofo ntimi nka no kro because when we say waka no kra members bebrebe ja sore correction esobete tight esobete asore sika bet esobete entiane obe twamo sani obe bia ye ho nyamesom ni wakoma mu ni aka ne sa keke na ni pe wu kwa bonsam jam ye pa akohwe ye ti asore dem opu akohwe bra ya wure ye ni ntomi na to agu de nyame de ma ye ne mpa nyame nim nyansa so ma ni ntonwi baye ya wura to agu ne de pensel atoto ya to ye ni ntete so ye penti yenim ya kala yenim ya kala ya no se ne ye pe ye ne echi different colors na bi diet akohwe bra ne de titi aso dem nyame ba me sira wo so pa heaven akọ asa bra bo we nyina je mutu ho je mutu wo na fa suroni ampopo eye wankasa wo kra nkwaje ho adwuma na dabi wankasa me hunu yanka na dabi nya niema wo ko ho wo ho ne ho amfa sapa yankwa asamado ankosi ama ne hunu ni awiye ebinu ma yasode wa akobonsam jamo a o manu wo mo ho
sa wan satira wadwene wa ma obreye wa nya wo kra nkwaje ho adwuma na wo kọ asamado a wo benu ho aya na ya wo benu ho kra sa ye bo se nipa betra asase so because ahoto ni wo ma bone fo wo mu wachi ahoto ni wo ma bone fo mu wachi ti Isaiah 57:21 asem na okan ye no ebia woti ase wonti ase wo se asumdwe ni wo ma bone fo mi nyankopon na ose ebia woti ase dia wonti ase because wona nkwambone so nya sika wo hoto o de opa bia on saka day in day out wonya de obedie ba bia opa ukọ wuti wani ukọ krabo ahodo enti ya wo se wo ahoto nyame asem di atoro da wo be wona obeti awrade asem ase danko ye ho adwuma mesramo o ma yempere say yenkra be hunu Kristo Yesu ahini mesi akonya kese pa na Awurade di amaye no wose ya na kakra odi amawe o de fasom no uwati ono nso de obema wani ji ani awiye afebo eto ntwado endless life, eternal happiness, eternal peace. Na suni pampe ya maya ho kwan mabonsam Satan we fry ni we sisi ya so free heaven sam ho ana we bia ye ni wo wiase sika pe ho nyansa na Satan ye se ni pretirim ti e be pe sika 24/7 ye nya second point ye Awurade asem ye nya minute po enhwe Bible mu ye nya minute po emmompa ye nkire Awurade e hwan adaje mesramo yanye dan kwa ho adwuma yammo moden say yenkra enkobo nsam jam anye sa yebenu ya ho anche Yesu baba wate Awurade be fa hontefo akọ akronkronfo wate won ho afiri wiase abrabobọ ni nyina ho wona wahoro won tade afiri wiase nkekaye nyina mu no sankrofo na Awurade ba be fa o makọ timumye momoden na yanye dan kwa ho adwuma ya momoden se yensa beka Kristo Yesu ahini no quotation ya medo 1 Corinthians chapter 15 verse 58 no ahia me te 1 Corinthians 15:58 was intimini anomadofo muntintim mohihim monkoso Awurade adwuma mu daa efri se munim se mo bre enye kwa Awurade mu adafonom cha se ya to ya won pa ya ma Awurade ya boda mama Kristo Yesu nsem ne nadwuma no yenim de se ya ni so yenim se ono kwafo na wase ebo no ya bra wasase so yi o ma ne nya kwa da. So we are striving to enter the gate of heaven. Ya bra nya kwa ose mu hihimo na mun tintim na mon koso Awurade adwuma mu daa efri se mankasa munim, you know it already. Munim dada se mo bra nya kwa Satan na we adwuma ma no ono obema ye prego adwuma obeka wati kwa uram Freemason mu Illuminati mu obeka wati kwa ura adwuma boni mu kopesika obeye adwuma brenya sika se jaho obra beya kwa you work in vain ti soro mu bekai wose ye wudie ma wudie ewiase adi na ye wudie. All things are vanities. Ameba mesiraw momme yenya ye kra nkwaje ho adwuma wate emfa woni ne ewiase ne besi emamoma ye mpaba emamoma ye mra wanyamesum mu yemfa ne yeden yemfa nsiye yemma ya adwene maboswo se emfa woni ne ewiase beye se mponipa nyina se wa mo nsum nyame a yan die yaka yenim dada aya no kura nso se wenyankopon na boy ye entisi ye de nipadi ese wasom na yama ne nya de yetin because se nyame pa ene ya obetimi agi yankwa afri ensem ye ni hweka enti ye de yankwa ye de ti asase susum nyame apreda nkwa enye yenten enye ade a eden ma ye enye ade a chanso biara
Hallelujah. Umia mama den wate. Na yanya dan kwa ho adwuma. Na se yanya dan kwa ho adwuma na odi aya na misuro. So bi anya dan kwa ho adwuma na wuwu. Na he na ofa. Nipa nyina wu ayesemo ni nyame nko. President bi wuye. Ema yanka say wone o presidency title nkoda. President bi wuye. Ema yanka say wone o president akonya nkoda. The fo bi wuye me yanka say wone o ka nkoda. Obi wuye me yanka say wone common mobile phone nkoda. Nipa wa yekosie na yesemo ni nyame nko. Na memba mena omienu ya ne nyankopon tam te sei ebra yeti ase te ya ne nyankopon tam ya sumdie anase ya ne nyankopon tam tawantawa ho fi okan Deuteronomy chapter 32 verse 39 na wose afa mu hunu sem ya me no na wonyame biara nka me ho me na mekum na me mankwa me pra na me sa na de obetimi agye free me nsem ni wo na me sesa me ti ase dai sa me ma me nsa so kosoro na me se me nkanta nyanyam no na me nsa so atemu mu a meto wona oni me di asie wure enti obi biara wote asase so ne awrade di asie no awrade so obeto ne so wure na metua matamfo ka ti oni pa obereti asase so ani nyame di asie ya ne nyame nya adwene sede nyame boye ni patuntum ne ye ne di asie ya be poye ni pedua ye ho kokko sede nyame ye ne ntonwi ne ye ne nyame be di asie nti ya be wura to agu de pensrato sede ye ne nyame di asie nti ya be penti anim se ne ye pe ye ne nyame di asie nti ano kale lwade di amaye no ye be penti ne ye be chichi makeup sa hodo say ne nyame di asie nti enwi lwade di amaye ne ye be to so ye be kwa koto Brazilia head ya to so ye be dai no kale lwade di amaye kura ye mpe ye be dai eti Uyasa woni awrade di asie ta woni awrade di asie nso dia awrade se oba beto wona woni ni di asie wure na wona wo ye ono awrade atamfo no watua won so ka awrade se samodom ya munni mahede so if you love me keep my commandment na me madofo no moma yenye ye kra nkwaje ho dwuma wate moma yenye dan kwa ho dwuma moma yemfa ni eden ni akukuduro enyi ya won free wiase abrabobɔ ni nyina mu mome empere sɛ ya brabɔ beso onyankopɔn ani na no nko a na betimi agye yen kra akɔ na henie mu eno nko nothing else bibia ni obiu it is only righteousness si ebe botene ni abrabɔ si ebe soro onyankopɔn si ebe yemba sisi ensi ebe di bɔne ne ya yede eso awrade ni a ti wo kan Luke chapter 6 verse 46 ya awrade say adan na mo frem awrade na mo nya de mesie adan ena mo pu midin na de mesie na mo nye ti obi ala obo awrade din no awrade hwe firi sani pakro ne ho se obeye de awrade sie mesere mo ye won kwa hodo mu mienu asetra mu nkwa eno na ekura me no mienu a yehu ya won say yeti ase awrade di amaye na yenkai say eno na awawiye ene esa wo dankwa na dankwa ne de eni awiye eno na awrade de be ma hotefu afebo no enti mesere mo ya momoden say ye benya dankwa e de amaye nkra ne yanka asemi hunu yanka ne owaso no manintie nsema awrade ka che nipa na wonam so enye ne kra nkwaje ho adwuma na awieye asini kraye awrade Yesu Kristo nhyirawo na wonhyira men so se ye befa na asem ede abobra na adoma nsadanti amen awrade moawo na moa men so Kristo Yesu nhyɛ den se ne beya ye bepɔ ye mbraye ye beya ye kra nkwaje ho adwuma yie ye beya ho afiri wiase abrabobɔ ne nyina mu wiase nkekaye nyina mu ye de suro ne ampopo ebesom no awrade na wieye ya neno ene awotefo nyina abom akodida ene wieye ewo soro hinu awrade nhyira ye amen de bompaye ya da wase nkonkran ne dan su yetu ensafrɛ wa fa mwadi dwuma sɛ ne wasafado pɛ awrade wo de nsɛm abrɛ ye srɛ wo awrade sɛ gugu nsɛm sunsuo ma wo nsɛm tintin wɔ yemu
ma enya hene wo yemu ne ntimi nam so emmo abraba a eso wani na wieye ya bra nya kwa awurade na yesrew ne se den ma ya hoɔde de besom akosi awieye biye ni ma yenhunu bɔne ne papa mu yiye se ne be betwe ho afiri bɔne mu ne yedidi ye ti daa na wieye yenya katua esombo na eso ani ye ni yesre wadomen sada Nazareth ni Kristo Yesu dimunti amen. Erade Yesu Kristo enhyirawo de erade asem abana wieye de hiane se ebefa asem no na yede abopre amen pa ti Kristo Yesu ya adoma obetime nka eda foforo erade nka ho na nasumdwie enkra so Nazareth ni Kristo Yesu dim bye bye.